Quand on me demande quelle est ma maison, c'est difficile pour moi de choisir un seul endroit. Je pense que je dirais que ma maison, pour l'instant, c'est en partie Strasbourg, qui est la ville où je suis née, qui est la ville où j'ai étudié, qui est la ville où j'ai mes repères et aussi où j'ai grandi en tant qu'adulte. Je pense que pour moi, c'est un endroit où j'ai tous mes repères, j'ai mes amis, je sais exactement ce que je peux faire, où, quand, comment. C'est vraiment une zone de confort. Évidemment, la maison pour moi c'est aussi chez mes parents, donc la maison où j'ai grandi, la maison où habite toujours mon père, et maintenant là où habite ma mère, parce que j'y suis en sécurité, j'y suis la bienvenue, j'y ai des souvenirs, surtout dans ma maison d'enfance. Donc ça a plutôt un lien affectif plutôt que pratique, je dirais. Je pense que le pays que je viens de quitter, le Mexique, est aussi encore la maison pour moi parce que j'y ai mes amis, j'y ai aussi toutes mes bases, j'y ai mon rythme de vie. Encore une fois, j'y ai toute ma zone de confort et c'est un pays qui me manque pour son fonctionnement, pour ses codes culturels. Donc ça compte aussi. Je dirais que pour l'instant, j'ai 3 maisons et je pense que maintenant, là où j'habite à Oxford, c'est pas encore la maison, mais peut-être que ça va le devenir d'ici quelques temps. En tout cas, je pense que pour moi, la maison, c'est un endroit où on se sent en sécurité et on peut facilement faire tout ce qu'on veut en étant indépendant. Et c'est un sentiment qui est rassurant et plutôt réconfortant. Eu acho que a minha casa é o lugar onde tenho recordações de infância e lembro-me de muitas coisas como família, amigos e lugares que marcaram a minha vida. Penso que esse lugar que eu chamo de casa é porque tenho memórias que lá vivi, das pessoas, dos lugares que passei e da comida. São muitas sensações que sinto e que me fazem pensar que pertence lá à minha cultura. Eu tenho muitos sentimentos sobre o meu país, principalmente que, como sou imigrante, sinto vontade de estar lá, nem que seja só uma visita, para voltar a ter as mesmas emoções e experiências que fizeram de mim quem eu sou hoje. Eu acho que influenciou muito na minha educação e na minha maneira de ser. Sinto uma paixão enorme pelo meu país e a minha casa, apesar de algumas dificuldades, não posso reclamar da simplicidade e eu tenho muitas saudades do meu país. E como já morei em 3 países diferentes, não consigo imaginar em ficar noutro lugar sem querer voltar para a minha casa. Mas isso é a minha opinião. Tive muitas experiências boas fora do meu país e vou-me recordar sempre, mas não consigo, por mais bem que esteja, chamar qualquer lugar de casa. Parece que me sinto mais seguro no meu próprio país. Naquele lugar onde eu nasci, faz parte de mim e aquele lugar é o que eu sou. Okay, waar is huis vir my? Vir my, Engeland is nie my huis nie, maar Suid-Afrika is. En daar's baie redes vir dit, maar vir hierdie audio dingetjie gaan ons net sê dat my huis is in Suid-Afrika en nie Engeland nie. Die rede vir dit is want al my familie en vriende is nog by die huis en nie in Engeland nie. Daar's baie dinge soos in die kultuur wat verander en veral die kos en al die hele manier wat 'n mens hulle self dra is heeltemal anders. Want ek is 'n Christen en in hierdie land is dit nie iets regtig wat 'n mens sien nie. Nie dat dit nie daar is nie, maar kry dit nie so. Elke mens is anders en vir my sien ek dat die mense hulle self in 'n ander manier dra. Hulle is nie regtig Christene nie. Ek wil nie sleg praat nie, maar dit is so. Dis as ek nou aan my huis dink, dan dink ek sonskyn en 'n blou see, groen plante, baie diere. Ek dink van die plaas, ek dink van die diere daarop en ek dink aan die die lagter wat 'n mens het. Al die goeie dinge wat ek nie sommer in Engeland kry nie. Ek dink 'n mens kan meer as een huis hê. Ek dink Suid-Afrika is een van myne, definitief. En dan is die ander plek dalk Brazil of Portugal. Maar definitief nie Engeland nie.
For me, this is a quite difficult question. I've been moving around since I was 8 years old, and I've lived in like about 4 countries throughout these 7 years. I believe that the country I consider my home is Mexico. I'm originally from Venezuela, but I haven't been there since I was 11 years old. I believe I consider Mexico my home because, I mean, culturally, it's quite similar to Venezuela. It's just the familiarity I have with the culture and basically the whole place. It has things that are just from the Latin culture. When I think of Mexico, I think of my friends and how I'm very familiar with them. And of course, I do feel I have more than one home. Currently, I'm living in the United States, and of course, here I have my own home. I spent 4 years of my life here already, and I'm currently studying here, so this is my home. But I also lived in London, and I have loads of friends that I consider family there, and my parents are there right now. So it's just I have my heart in all of those places because they have taken little by little memories and all of it. So yes, I think you can have more than one home. Hjemme for meg vil jeg si jeg har blitt England nå. Jeg tror det kommer til å være hjemme som jeg ser på hele tiden. Litt fordi det er første stedet jeg flyttet for meg selv og fikk litt selvstendighet. Ja, det er vel derfor jeg føler at det er hjemme også. Følelsen jeg får når jeg tenker på England er veldig kjærhet. Veldig mye gode venner som jeg snakker mye med. Alle sammen er veldig snille og greie, og jeg tror helt ærlig, det er veldig lett å ha mer enn ett hjem. Jeg har jo alltid forholdene jeg har til Norge og alt sammen, og jeg kommer alltid til å se på Norge som hvor jeg er fra og hvor jeg har mine røtter, men hjemme tror jeg er noe man kan bygge litt selv, og jeg føler at det er veldig lett å være skjær med to forskjellige steder. Okay, Hong Kong. Hong Kong is not China. Hong Kong is Hong Kong。 我喺一個中西合璧嘅香港文化底下長大，而且我同每一個香港人一樣，都有一個夢想，都係有抱負嘅。而且我嘅母語係 Cantonese， 所以香港係我嘅屋企。當我諗到香港嘅時候，我就會覺得好自豪，作為一個香港人。因為香港人係一個好團結嘅民族，而且對任何人都好熱情。我覺得可以有多過一個嘅屋企嘅。可能隨住喺另一個國家生活嘅時間長咗，可能會有我哋第二個嘅屋企，但係香港永遠都係一個唔可以取代嘅屋企。Quand on me demande où je considère mon chez-moi, j'ai envie de dire que je considère mon chez-moi en Suisse, mais c'est seulement parce que quand je suis en Suisse, je suis avec ma famille. Mais vu que je parle aussi anglais avec ma famille, quand je suis en Angleterre et que j'entends les gens parler anglais, ça me donne aussi un sentiment d'être chez moi. Donc, je dirais pas que ma maison ou que mon chez-moi est dans un pays, mais dans un endroit où il y a des gens que je connais. Et quand je suis en Suisse et qu'on me demande d'où je viens, je dirais que je viens d'Angleterre, mais quand je suis en Angleterre et qu'on me demande d'où je viens, je dirais que je viens de la Suisse. Które miejsce uważam za dom? Zdecydowanie Polskę. Polskę głównie dlatego, że się tam urodziłam i moja cała rodzina stamtąd pochodzi. I pomimo, że wychowywałam się całe życie, przemieszkałam w Anglii, to i tak zawsze się czułam bardziej Polką. I nie wiem, Polska ogólnie zawsze jak tam jeżdżę, to czuję taki spokój. I czuję się tak bardziej w domu, bo wszyscy może, rozmawiają tym samym językiem co ja. Rozumieją mnie lepiej, mamy tą samą kulturę. I pomimo, że angielska kultura aż tak dużo się nie różni od polskiej, to jednak jest to różnica. Przynajmniej dla mnie. Ale owszem, czuję, że można czuć się tak, jakby się pochodziło z dwóch miejsc. Ja czuję, że jakby ktoś do mnie podszedł i się mnie spytał, czy czuję się bardziej Polką czy Angielką, moja pierwsza odpowiedź by była, że Polką. Ale jak się tak dłużej nad tym zastanowię, to w sumie i Angielką, i Polką, bo urodziłam się w Polsce, ale całe moje życie
przeżyłam tutaj w Anglii. Jednak mam też do niej jakieś uczucia inne i zawsze jak jestem w Polsce, to jednak jakaś część mnie tęskni za Anglią i tak samo jak jestem w Anglii, to jakaś część mnie tęskni za Polską i czuję się tak pół na pół.